Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Depuis son introduction en France en 1997, l'ours mâle Pyros a assuré la survie de son espèce à tel point que sa diversité génétique est maintenant menacée. Il est le père de la grande majorité des oursons nés depuis cette année dans le massif, ce qui ne va pas sans poser des problèmes de consanguinité. L'Organisme général de météorologie a célébré le 4 avril la journée mondiale de météo sous le titre d'une année qui enregistre plus de température, de sécheresse et d'humidité. C'est une confrontation avec l'avenir. La journée mondiale de météorologie commémore l'entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la Convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale et l'Égypte était l'un des premiers signataires de cette convention. Le port d'Astoria, dans l'Oregon, aux États-Unis, cherche à se débarrasser des milliers de lions de mer qui prennent le soleil sur ses quais. La ville a donc fait fabriquer une fausse orque pour tenter de les effrayer. L'épolar est un prédateur naturel du lion de mer. Mais une première tentative, jeudi 4 juin, s'est soldée par un échec cuisant relaté sur Twitter par le photographe d'un journal local. Attraction phare des environs. Les lions ont débarqué peu après les tremblements de terre de Loma Prieta de 1989. Dès l'année suivante, ils ont investi le Pierre 39. Ils ont perturbé la vie tranquille des commerçants du Pierre de leurs cris rauques. Concerté sur l'affaire de Marine Mammal Center, une organisation dévouée aux mammifères marins a déclaré que les lions étaient très bien là où ils étaient et qu'ils y resteraient. Avec la possibilité de grignoter quelques calmars
quand bon leur semblait dans les eaux de la baie, dans une zone sécurisée loin des prédateurs. Les mammifères marins ont donc élu domicile au pied du pier 39. Ce sont environ 300 d'entre eux qui se dorent la pilule de nos jours. Et leur population a atteint des sommets en novembre 2009 avec 1701 lions de mer avachis près de la baie. Il y a globalement 3 familles de ce genre de mammifères marins, celle des otaries et des lions de mer, celle des phoques et des éléphants de mer et celle des morses. Les otaries et les lions de mer sont appelés différemment en fonction de leur sous-famille, mais possèdent un mode de vie plutôt similaire entre pêche sous-marin et repos terrestre. Les otaries ne trouvent plus de quoi se nourrir dans les eaux et quittent donc leur élément à la recherche d'une solution. En raison du réchauffement climatique, les poissons et crustacés fuient l'eau trop chaude et les lions de mer s'alimentent donc difficilement. À San Francisco, nombreux sont ces mammifères à rejoindre les rues de la ville. C'est le cas de Rubish, une otarie terrorisée qui a été retrouvée pour la seconde fois sur le trottoir. La première fois, c'était il y a quelques mois. L'animal avait été recueilli par le Marine Animal Center. Il souffrait d'une pneumonie et avait donc été soigné par des membres de l'équipe locale. Si l'otarie avait repris 11 kilos, Rubish a été retrouvé plus maigre que jamais. Caché sous une voiture, le lion de mer a finalement été emmené par des bénévoles militants pour la protection des animaux. Vous allez suivre maintenant un commentaire qui vous explique tout ce qui a rapport avec la sauvegarde de notre environnement. D'après une étude australienne, les animaux moches sont davantage menacés d'extinction que les autres. En effet, ils intéresseraient moins des scientifiques qui négligeraient donc les moyens de les protéger. Les humains réussissent mieux dans la vie quand ils sont beaux. Ce constat semble également s'appliquer aux animaux. En effet, d'après une étude australienne publiée le 6 mars, la MAMA, les animaux jugés moches par les humains seraient davantage menacés d'extinction que les autres. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs des universités de Murdoch et de Curtin ont répertorié 331 mammifères terrestres australiens et les ont classés en 3 catégories: les beaux, les méchants et les moches. Ils ont ensuite comparé le nombre d'études consacrées aux différentes espèces. Le résultat est sans appel. Les beaux animaux comme les kangourous et les koalas sont étudiés principalement sur leur physiologie et leur anatomie, et les méchants comme le lapin australien et les renards sur leur place dans l'écosystème. Mais les moches comme les chauves-souris et les rongeurs, qui représentent pourtant 45% des espèces prises en compte, intéressent beaucoup moins. Les Australiens seraient étonnés de savoir combien d'espèces de chauves-souris et de rongeurs vivent dans leur pays, mais on ignore tout de ces animaux, alors que tout le monde sait à quoi ressemblent les kangourous et les koalas, déplore le docteur Patricia Fleming, co-auteur de l'étude citée par Le Monde. Car pour recevoir des financements pour leurs études, les scientifiques préfèrent se pencher sur des animaux qui séduisent le grand public. Quant aux espèces invasives, elles coûtent à l'économie australienne plus de 180 millions d'euros liés à des pertes agricoles chaque année, ce qui explique qu'on s'y intéresse. Mais force est de constater qu'une bonne partie des animaux moches et ignorés sont en voie de disparition, comme l'expliquent les scientifiques. 14 des 30 mammifères disparus en Australie depuis 1788 sont des rongeurs. Et aussi laids soient-ils, ces animaux sont nécessaires à l'écosystème. Il est bien plus facile de surveiller les koalas que les microchiroptères, un sous-ordre. Mais quand on réalise que les microchiroptères mangent des insectes, pour nous, alors que les koalas sont plus susceptibles de tuer des arbres, cela fait réfléchir, note la revue The Conservation. Or,
il est difficile de protéger les espèces moches de l'extinction quand on ignore tout d'elles. Leur habitat est à peine cartographié et les informations concernant leur biologie sont trop peu nombreuses. Ainsi, la recherche mondiale ne reflète pas forcément l'évolution des besoins de la recherche, mais ont tendance à suivre l'argent, dénoncent les scientifiques. D'après The Conservation, l'Australie figure parmi les 40 États consacrant le moins d'argent à la préservation des espèces animales. Peut-être serait-il donc temps de créer, comme au Royaume-Uni, une association pour protéger les animaux laids. L'Égypte a lancé un projet national visant à cultiver 1,5 million de faidans dans une surface qui commence de la ville Al-Farafra au gouvernorat de la Nouvelle-Vallée jusqu'à les frontières sud-ouest du pays. La première phase inclut cultiver le blé, le maïs et les différentes denrées alimentaires dans une grande partie de la surface du gouvernorat d'Al-Farafra, et ce dans le but de combler le fossé alimentaire et essayer de réaliser l'autosuffisance alimentaire. Pour réaliser ce but, des études approfondies sont en cours dans tous les environnements pour déterminer le niveau d'eau nécessaire et le processus de purifier le sol, ainsi que sensibiliser le paysan de tous les problèmes pour réaliser les objectifs de l'agriculture. القرى دخلت في بعضيها في الدلتا، وبالتالي ما اقدرش اقول ان في زياده في الرقعه الزراعيه، ولكن في زياده السكانيه الكبيره. الزراعه عايزه ارض وميه، فالارض زي ما احنا شايفين عندنا توسع افقي او مساحات اراضي كبيره نقدر نتوسع فيها، ولكن العائق الاساسي لينا في اي توسع افقي كميه المياه. احنا كميه المياه اللي بتوصل لمصر، المياه الاساسيه اللي هم 55.5 مليار متر مكعب بيجونا من نهر النيل. مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج وخلافه دي كلها مساحات كميات لا تذكر، ما تعتبرش اضافه. فالزراعه زي ما بنقول في حاجه الى الارض والمياه، ولكن لما نيجي نبص لمقومات الزراعه والوضع الحالي الراهن اللي احنا بنعيشه في مصر، هناك زياده مضطرده في السكان، وهناك رقعة زراعية ثابتة إذ لم تكن تتناقص، وهناك موارد مائية ثابتة، وبالتالي بنجد إن مشكلتنا الأساسية إن نصيب الفرد من المياه يتناقص. لذلك تحت الزيادة السكانية الرهيبة لابد من التوسع الأفقي والتوسع الرأسي إذا كنا نهدف إلى تقليل الفجوات الغذائية.
لأن مصر بتعاني فجوات غذائية في الحبوب، في السكر، في الزيوت. للأسف هذه الفجوات الغذائية لا يمكن نقدر نقلصها أو نقللها إلا بالتوسع الرأسي والتوسع الأفقي. التوسع الرأسي لا ينكر أي مواطن إن مصر أو علماء الزراعة في مصر نهضوا بعشرات المحاصيل وزودوا الإنتاجية بتاعتها، إن احنا نعتبر من المراكز الأولى في إنتاج كثير جدا من المحاصيل الزراعية، المرتبة الأولى. ولكن تحت الزيادة السكانية في فجوات، فهذه الفجوة لابد من اتجاه التوسع الرأسي والتوسع الأفقي. التوسع الرأسي لا مانع ان احنا نستمر في استنباط اصناف وزياده الانتاجيه وخلافه، انما اهم من هذا التوسع الافقي. التوسع الافقي عندنا بيكون له محددات معينه، ويا ريت لما نفكر في التوسع الافقي، انا مع التوسع الافقي قلبا وقالبا، ولكن نتعلم من اخطاء السابقه. هناك عشرات الاخطاء اللي وقعنا فيها وكانت سبب في عدم التوسع الافقي. يعني لا ننسى كلنا التفكير القديم في الوادي الجديد القديم. الوادي الجديد لما فكرنا فيه في أوائل ثورة 52 تم اعتباطي، لم نراعي التراكيب المحصولية. وطبعا كان صعيد مصر ما عندوش فكرة عن القمح ولا الرز ولا قصب السكر، دخل الرز دمر الوادي الجديد. لذلك لابد ان احنا نتعلم في هذا الشكل. فأرجو من المسؤولين عن مشروع ال1.5 مليون فدان يحطوا هذه النقاط في الاعتبار. أول حاجة اختيار المواقع. عندنا زي ما قلت 243 مليون فدان، لابد نختار المواقع الأكثر مناسبة للتوسع الأفقي. بعد اختيار الموقع لابد يتم إجراء تحليل كامل للري من ناحية الأرض والمية. تحليل الأرض مهم جدا، وتحليل المية أهم. احنا بنعاني من أزمة مياه، وبالتالي التفكير ان 1.5 مليون فدان يعتمدوا على المياه الجوفية أساسا. المياه الجوفية عشرات التقارير بتقول ان مصر عايمة على الحجر النوبي، وعندنا اكبر خزان مياه جوفية. وهناك تقارير معارضة بتقول ان المياه الجوفية غير متجددة. فبرضه هذه المياه الجوفية لابد يكون لها دراسة جغرافية جيدة قبل ما نبدأ في المشروع. وبالتالي هذه المياه الجوفية ليست كلها صالحة،
التقارير الدولية اللي بتقول ان احنا عندنا 6 تريليون متر مكعب. معظم هذه التقارير اللي انا مقتنع بيها انها تجدد بنسبة 60%، ولكن يمكن من اسبوع او من اسبوعين كان احد الخبراء عندنا برضو بيقول محاضرة وقال ان المياه الجوفية غير متجددة. فلابد نبقى عارفين احنا فين، هل هي مياه جوفية متجددة او غير متجددة. على ضوءها نقدر نحدد التركيب المحصولي، وعلى ضوءها نقدر نحدد استمرارية الزراعة، هل هي 50 سنة 100 سنة 200 سنة، لان ما اقدرش اعمل بنية تحتية لمياه جوفية غير متجددة تخلص بعد 50 سنة، خسارة كبيرة. وبالتالي دي الثلاث المحاور الأساسية ان المفروض وزارة الري ووزارة الزراعة يكونوا متفاهمين عليها: تحليل التربة، تحليل جيد للتربة، تحليل المياه الجوفية، لأن ليست الكمية اللي هو 6 تريليون متر مكعب كلها مياه صالحة. معظم هذه المياه قد تكون مالحة، بعض هذه المياه قد يكون تحتوي بعض العناصر السامة زي البورون أو الموليبدن أو خلافه، لا تصلح للزراعة ولا تصلح للشرب. وبالتالي لابد نعرف هذه المواقع اللي فيها هذه التحليلات وخلافه. بعد ما نختار الموقع ونعرف تحليل التربة وتحليل المياه، نبدأ نفكر في التركيب المحصولي. التركيب المحصولية لا داعي للمغالاة في بعض المحاصيل أو اللي بتستهلك مياه كتير ونقول نصدرها وبالاستيراد نجيب قمح. هذا الأسلوب أنا ضده تماما وجربناه، يعني من عشرات السنين قلنا هنصدر نزرع فراولة وبفلوس الفراولة نجيب قمح. ده كلام مش منطقي. الاستثمار اللي في ايدي اللي اقدر اعمل بيه اعمله. وبالتالي احنا نفكر في محاصيل احتياجاتها المائية قليلة وتكون الانتاجية بتاعتها عالية. وعندنا برامج التربية موجودة، يعني انا بجد محصول احتياجه المائي قليل لابد يكون محصول يتحمل الجفاف، محاصيل تتحمل الملوحة، وبعدين بهذا الشكل نقدر نعمل التركيب المحصولي. كثير من الناس ما يعرفش يفرق ما بين التركيب المحصولي والدورة الزراعية. التركيب المحصولي مجموعة المحاصيل اللي بتزرع في سنة كاملة. أما الدورة الزراعية نظام تعاقب المحاصيل خلال فترة زمنية، ولا بد من الرجوع لتراكيب محصولية جيدة، ولا بد من الرجوع للدورة الزراعية. الدورة الزراعية من أهم مكون للزراعة المستدامة. لو حطينا هذه النقاط في الاعتبار نقدر نوصل لتراكيب محصولية كويسة، ونقدر نعمل استصلاح جيد.